Osande okwane no de ikina mo kete na mo so no de okwane TV kete dikere shi ne gwan ne matu ge gan ne she atonika wese ofu program ne ndokwane TV program ka bo akana akuji nde umwanye iliwa agwu ife ne onu kwane ndị kwuru kwasị ya ka usofu nwananya dịkọsị udifu ekwu nini ọnụ kwane dịka ihe ka na akụjenyi nkụji ndị na ka dị na amaghị m kwane na asụ ngwa m sị ndị ma na amụma mụ na ekusi adị na asụ m kwane si na asụ kwane itinye oyibo igwe so kete aka ewese ofu nwananya ọdịnụ na keta na ya ka ihe ka okay kita aka introduce kita kono mari fugida then shini this no also aka me kono ka fo boka na akuji ono ifene ono kwane no ndo kwane TV okay man ebi no aje no ndo kwane TV bodo gida ka ba fa yo mmebo Olisomogu Solomon Odili ide akwụkwọ ọnụ kwane da ka oyibo ka ide dịka ide and then oyibo rokwane kwa asha ya oyibo no kwane na aye okay the fan ide ọdụ dịka akwụkwọ na idefuni akwụkwọ ndị afenafia onwe ka aji na edeme ndị ụmụ akwụkwọ ya bụ ndị ụmụ akwụkwọ na eje na amụ ife na ụmụ akwụkwọ we anyị do shini primary 1 ya bụ ụmụ akwụkwọ ka ọdụ Bado primary 6 ofofu ekonda dashon ebene anyị enwe show ka deni were ihe ndị junior secondary school ya wo JSS 1 beru JSS 3 mkpụmkpụ ekonda ọzọ ka deshini dikere amari no no kashi hinwe no dawo ashi no oyibo tie no kwane onwe show ndị ọzọ a na-edeshi dike Bible dictionary akpọ me oke akwụkwọ ọdashawo ya bụ ndị ahụ na ekonomi dịgida nọ n'akwụkwọ na ya bụ ndị ụmụ akwụkwọ weje ụnụ amụ ife na ụlọ akwụkwọ ya mọshi bido si ife dị ike na asụsụ ka ọkachi anya gbatawa isheshi bụ akwụkwọ ndị na ndị gọọmenti Delta steeti approve eye adasho na agashi n'ụlọ akwụkwọ na agaghị me bụ ofu nsogbu dane bụ ọdịkelekushi wa bụ ejigbo English wee ka nwụkwa ndị ka enyi a na-eti enya bụ nweshu ndị na-agba n'ume chimbe na n'ọrụ ọma ele nke ọ dị ka bụ ilorilo bụzani sini ikusi ikebute na-ede akwụkwọ ni ụkwa ndị mere kusi ụkwa na isi nne ikusi ga-ede ife na ụkwa mara ka igwe si afịa na igbu ka we shini where no bishi ikapusa ni ide akwụkwọ n'ọnụ kwane nwere m ezigbo ajụ maka ejone m oge gana ga ụmụfiferi ka asịrị n'ise nje ime ịntanetị ka nche ọnụọgwụ n'ọnụ kwane ọda achọ m efe ndị mmadụ ọda ife ọ bụla ịchọ na ọgara egishi ịntanetị amarị ụkwane amena ya do shi ndị dash internet marụ tine ya oge no ebo na agagara ofefe ka na tụrụ nnọkwa na abụchi mkpụmkpụ efanda na aza anya mara na efanda ebo na aga na ka ndị ike ndị kwere mota na asụkwa na oge ede wame gwata shan of the fenda anya na-eche kwundo deteni bụ ndị ka enyi anya na-eche mewu bụ sọ pozife tip machine ifendi ike gwanane shika awure ege na birogide dike lati na ya ne mbiro seye ekwoka o anyị teto ifu mo ekwo ka mo ne tem first time na ka mo be mkpụrụ okwu ya bụ alphabet ka bụ ifendi dị ne imuno materials in the house mo ifendi fenefia ifendi dị ne ụlọ ọgụ ọsana bụ nnọọ ya bụ hospital ifendi dị ne ụlọ akwụkwọ ya bụ school ifendi dash ne etitu na ya bụ palo bọsi kwakwa ndanụ anya kpọtara na ekwan na ekpobene
ije shike second term anyị akụjobe n'ọnụọgụ ya bụ numbers anyị akụjobe n'ikene n'ụkwanị general greeting n'ụkwanị ekene anyị amụashobe n'eruwa asụasha asụsụ ya bụ sentence eruwa akparụka n'ụkwanị deye anyị amụasha na ekpobenu ka ịkpazụ amụasha ebeni anyị amụọbe n'ụbọchị dị n'izuụka eke orie afọ nkwọ oge atawa na izu kewakpụ anụ ụkwanị ka ịkpazụ anyị arụmemụashi ọnụ ego n'eru akpọ ọnụ ego n'ụkwanị dibe n'eru akpọ ọnụ ọgụ osibena ga-akọwanị ka ọ rụchi na ọrịkpụrụrụ osibena n'ime primary 1 shigari bido gị na akwụkwọ na unu na-ede na mba na ndọkwa unu nwere union unu na-anọ na-ede gbamela ka ọ bụ onye dike na-ede n'ihi na afọ achị onwere foto akwụkwọ wede ife dịka arọ na-adị n'ime ofotu wee tie arọ ọsụcha na-ede gbamela wit kedu bụ alfabet unu ji na-arụ ọrụ na ka ọ bụ onye dike ọmarị na invent wedi na-ederi onye dike ya ọrụ etikpado na-enwe ozuzu bụ anyị ndị na-ede akwụkwọ abụrụ na-enwe ozuzu ife dịka ọ bụ erofu aswa ife mara bụchi ọsife ndeni onwe nke nyi na-eshi nderi ma ekpufe akwụkwọ ebe ndị ọzọ dedoni dịgere n'ọnụ ọgwụ ya n'ọdị mkpụrụ okwu ewe alfabet onwe nke nyi na uche kam tieri bụ ife ndị ọzọ dedofuri mmarụ dị Francis Omiri wenu ọzọ n'uwe alfabet ọ na-eru dedofu na ya ku ndebuse nebel jeshi fende ndị n'ime kem ya bụ na nwere ka ọzọ ife na afụta na Bible na ode Bible n'ọnụkwanị ndị na-ede na nwere alfabet na-introduce ya bụ ọ bụ shinoge ekwu oge asụsụ nwere ike introduce ru alfabet were tie ji nri ka onwe na-ede ya fọshi dịkere ndị Igbo kwuru shi language is dynamic onwe ife dị constant shall change n'ochusue ya shi na wụshi ụkwanị dịka erwa ọ dịka ọgbọdọ nọ dịkere ndị egbo demena ya onwe ndị nọdịnala shi ka ndị be anya na ife kele ya bụ ero na ebe ọ na-ekwu ya ọkachi fọfụrụ ka abịa bụ onwe ife John ime ya wanye n'ebe anya ọ bụrụ shi ọ bụ ife wee ji rụọ ọrụ ma bụ ekwuchi ka asatụ ere ọ dị ede n'echusuwe ụwa ọ dịrị mma bere ewesene webe chusue yeri na shi ụka dịkọsị ụkwana bụ asụ ọfụ wee na-ewese oge dị ya mụchụ asụ soji efọ n'oyibo weshiba asụ asụ soji efọ oge dị wasụ achị nuke and corner oyibo shi nuke and corner dụọ mma shi nuke and crane ya fọ arọwụchi oyibo dịbụ asụ ọfụ erife na-abịa ka ife ọfọ na-apụsa ekike ọfọ na-apụsa ekwentị na ọdede eru nke kparụka ọfụ na-apụsa ọnụ ego ọfụ na-apụsa kọwa nwere milion ede so ya fụchi ife ọfụ ọ bụrụ anyị nwere ife akpọ na nkịta ya bụ anyị enwe ka milion ụkwanị nne na ọ dị n'oge ndị gboo eru nke ife n'ọnọdụ na ya bụ ife ọfụ na-abịa asụsụ ọfụ na-apụsachi bụ asụ ọ bụla ị ga-apụsani ya bụ anya kpenyana ke ndị edilede o ji abụrụchi na-ewesa asụsụ ndị gabọ na-etinye n'ụkwa na ọbụkacha ofufe yi na ife ụkwa ya na-asụ ikeji tie n'ime asụsụ nọ shi na ebe ekene nọ n'ụkwa na ede gida n'eri depụta na akwụkwọ ya nwoke kọwara anyị ka ọgbụgba anyị ife bụ ekene ndị anyị nwere n'ọnụkwanị ekene ndị anyị nwere n'ọnụkwanị ọ dịrị na ofu ekwu ọ bụ nwụsa na primary 1 na ekpobene na ya ekpufu na akwụkwọ ya ka akwụkwọ iri dedo na ya ekene ndị afọ na-efia na primary 1 na ije page 24 ya fụ ebe akọwani ekene na ekpo ebe ka mkpufu ya ekene ndị afọ na-efia bụ arịori ni ekene kere ekpuchi ọdụ general ọ bụ ife ọsa marịnị n'ụdị na ekene ndị anyị na-etuche ofu mmarụ ọ bụ ndị nọ ka akọwanị
efo tutuenu anyị were ndị anụ ka ife nkuzi kene Okay. ekene ọdụ ahụ na ba aje aje bụ greeting for all men at any time. Okay. Ife onye ke maro ishi nna m aje o bekushi nna m aje sa bekushi ke aje sa ị na-eti bụ ma ya bụ so therefore Okay. nna m bụ sa Okay. okay aje o nna m aje o bọdụ oshimari fani yetela nasa nne m Idi tene sa osi ọkacha ọsọ na osi ngo grasa. ya wuye nwa gara so so bọtụ ọ bụ kwanere kenu Okay. ife onye ke mara otu efe anyasho aje nna m aje bụ ekene onwe oge ọtụtụ kọba anyashe otu bụ ekene ọsandị ekene ọzọ ji na-ebe na bụ ọwesu na bụ greeting for younger females. Ife onye mara kere egushi ihe ụsọ na ya ọ bụrụ mbụ onye ke mara ere mbụ onye ke mara ọchị oke aje ọ bụrụ onye mara mmeso na nchọ west nwa Okay. ọ bụrụ onye ke mara ka ọ bụ eru n'okene ni isi odurie onye ke mara sọni ya ekene che ya odurie nwa m kene bụ ekene we ekene onye ke mara sọni onye mara sọni ezigbo ru ekene bụ ọweso kene bụ fu ka ọzọ ya shi bụ arusa means congratulation ife ọma mme bụ ekene arusa mara nwụsụ wee kene arusa ife ọjọọ mme mmarụ wee kene ma arusa ya bụ shi na amụ onye mụ ka ọzọ shi bụ nụa ya bụ welcome ọgbashi kene chi o nụa means welcome my beloved ite na shi nụa ezigbo onye mmadụ ne ọkashọn na dokumente ishi nụa ọgbashi welcome nnọọ goodbye ọgbashi kene ka ọ bụ ekene cow means sorry sometimes and ekweshi ndo na ọfọzọ geshi yekwu na shi cow ishi ndo ọgbashi sorry biko means please or I am sorry biko ọfọzọ mara ekwushi abeg na ya bụ biko n'weshi Ijeoma means safe journey. Okay. Ijeoma means safe journey, my dear. Mbene means thank you. Mbene wuru means thank you very much. Mbene wuru means thank you very much. Ngwa means farewell. Okay, ngwa. Okay, we wish you goodbye, Ashe. Abu safe journey. Safe journey, Ashe. Okay. Ya monshiru nkodash no igweshi. Ngwa means farewell, my dear. Dele, how now? Dele, how are you? Dele, how is everything? Ndana be keneshi. Enya shoma means good evening. We will never you good evening. Wa mewo busaje. Digenu yibo dashe. Obo ekenofo. Ishe enya shoma. Enya shoma, good evening, my dear. Your friend Fasidan, on mao. Ejibonyi marne. Kiye keneshere nu. Enya shoma, good evening, my dear. Otutu oma, good morning. Opwashe nebe oyibo dashe. Otutu oma, good morning, my dear. Ozo ejibore nde bone kene. Weshe uneteshigo. Kauna bogo means good morning, everybody. Uneteshiwe kauna bogo wejeshe nekushi good morning, everybody. Yeteshigo ko ya bogo ya bufuma kwa ekene good morning. Oshe nwa yeteshiwo yeke kusho uneteshiwo wonu na ekene fuma. Yeteshigo ko bo yeteshiwo bu good morning ofuma kene ekene. Uneligo ofozo sho uneliwo osencha bu freshi. That means good evening, everybody. Enya shikwe kene uneliwe. Okay. Ofu mama many another. Oshi teacher ye shimeriwo kenu good evening no kene. Ye shimeriwe kobuneliwe osanana be kene. Cause ya shibo kichifo ofoshi kofo. That means good night. Kofo ya ko de chio. Yeah. Ogeni chaga na oshi kofo ko kichifo.
ekene fanafia anya eti na kan ebe kene issue to de ni issue to wo shine kene wa eru ni issue to no de no kene issue to de bi ko se ka para sha no ka o san ku shinda da sha wo kene issue to ne issue to da be I ba be a be video class na anya be ni gburu ofufu ka bi tun ba na unu ka ke ngose na ko na unu de oro ya be le ku challenge ofufe dị na ife ọbụla warụ bụ ịba ime ya wọrọ na aga ndị ji n'ugwu dị akwụkwọ ma a na-ego ya ọbịtụ mba ife ọbụla warụ bụ ego na omuke bụ shi etete ekwu na wata igi wụbụsa ya ada ya kerụwashi challenge ọpụzụgarị na ekwuchi ndị ekenye ihe ni mara ka mkpụmkpụ oge ya afụgo onye ka enye eka wobusi federe nu ka ọzọ echi bụ iji echijiri echi ego ka ọ chekwume ego meme ya distribution bụ another problem ọrịgele kwuchi ofu shara na ofu na ekwentị na mmụkwani waba mgbu English ụkwanị kwere ka mụ ọsọ abụ ejigbo English ụkwanị kwere ka eji ọ bụ ife na mụ ndị na-akpa ya fụmara obi so ndị kenyi ọfọzụ ọnọbere eshi mbe na ojikeme ọfọzụ wagbashini ọkụ ya bụ nwere keneke na batwe wee kwuni ọzọ anụ bụ challenge mana emuse bụ ife mmene ụbọchị ịfụzụ bịa nịkụ n'ọkpụ be nna nya n'ife na-ekwu dịkọ na-eme ife na-eme nwata oge iche abụọ wee bụ na awasashi shọ dị mkpa wee mụ asụsụ wee ya bụ with the market size ukwane ele afia ukwane this ame ya bụ kibushi maru nke ebe dekwo ukwane oke nke efu ego kuri na-azụ ụmụ ya ko ni dey na because of the passion the first thing when ife ukwane de ukwane eruri one state iburu ekwo ije ndome wego ego mmụmkpọ part of Rivers State na asokwane iburu shekwo sebjani ọcha wego ego no amefi na-ekwu ka ya na-afụ ndị egwu eni ụka na ọcha ga eketi ka ikawe nọ ọzọ nje na awọsị ibe eni ụkwa na ishi nne karịrị ilo na ya aka tiri local gọọmenti bụ egwushọ mmefu ejigboro fọ n'ọdịdị ụtabụ na ọsịsịrị na ewan local gọọmenti nneru esa si ụkwa na eru orifu aka iyi steeti ife nsogbu gbanwere na ebe kwọ na adị bụ ndị kene ife wa abawenya ife kwanya asobe ije show office ya bụ n'ọrụ we je kene were kwanya kene we ke were yibo share yes ọ bụ we were aje buy we were in aso na maro kwanya o were yibo share ke na agoshishi odi no kwanya we no kene bụ nsogbu anwe na ọ bụ nọmba ki nne na nne nke mme ka ọ bụ se ndị kwanya nke na ebi na braze asụsụ we na engwi force asụsụ we ife afọ na omume bụ ife na-ebiri ofuri na dịka ndị ụkwanị TV na oyibo kpọrọ ya awareness campaign wara ekwe ka a na-akụ na nwata oge ndị mara ọ na-aghọsa nwere na-ajọ njọ ka ọ bụ onye iwe ife ọjọọ mme ndị ọzọ na nke gbatọị nwere ya gbagburu ụkwana obodo eni o nwere eji obodo Yoruba kwedo eze ke ya arụka but nwere nwati fi arụ n'obodo na wee kpume ya okpu eze ya bụ ụkwana bụ anya eze ka a na-ekwu na kwee teshi n'ụla ka a dozie obodo eni ka ife si matụrụ ekwuni ni ọma mma na ọsụsụ obibi ọ bụrụ ka okwu na ya very good and the work kichana kan ndo kwani kan na expect na ebe de na ebe kan na present if na in mean akuna ni de na kwa TV mba na wuru ife kana anya ka akusha ya anya ka akushi okunkuji na okwani TV na asu kana ka aga n'isu o mfe ka akusha me digi fengwa na no get show motion group ademini
aka na-amụ ife every Sunday shini 8 p.m. ya klọkụ asatọ enyashi gbadu klọkụ tinemi ụkwanị ndọkwa study group dịka ere nke ọdụ onye chọrọ ka ọ bụ naanị o jiri nọmba dịka onye na WhatsApp o wụsị nọmba o tinye na group ụka oge nọ n'ọrịve ndị n'ịmara narị mara sha ọ bụrụ chachi ka mkpọ nọmba nụ asị dịka olekwuchi onye chọrọ ka ọ banye n'ọba ya 070 39 10 3204 070 39 10 3204 kenu bụ WhatsApp group ndị bụ ọsịa dị Nigeria ife itie ba itie bụ +234 itie bụ the country code ka itie ndị kware nọ na-ekere n'eji igwe anyị na-enwa nnara anyị ya dị n'ụlọ na-ede na-ekwu banyere ide akwụkwọ na ọnụkwa ka ịtụ mgba ndewagha wee na-enwusete na nwata oge dị n'iso n'ọba abịaji ndị kwani TV oke ọ bụ na-apụji enyi ụfọdụ ife anyị na-emaghị ọnụkwani kete na okwu banyere eri ndị kwani na-ekene bụ nwata oge dị n'iso ekwu banyere the age grade ya bụ otu dịdabebe eru ekenechi ibewe unini ndo kwani TV ni kete wana no na okema niki ni go na agwa si biko kigere ki o mbele gere shi je ne ifa aro dike wadika nembe malaka oke ifa ze omili onembe igwe niki ni jigwe you ka ka aje na kodo gozo mbeno no mbeno kodo gozo afa mbo uche sam shagware yo